এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখবো, আজ মোদী সরকারের তৃতীয় বাজেট পেশ। আজ মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ, তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ। বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেটকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। ঘোষণা হবে নতুন কর কাঠামো, কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কি ঘোষণা করা হবে আজকের বাজেটে, সকলের নজর রয়েছে আজকের বাজেট পেশের দিকে। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আমরা তুলে ধরছি, রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে গিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি প্রীতি পাত্র। প্রীতি, আজ তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে আমি জানতে চাইবো, তুমি রয়েছো কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে। বাজেটকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার পারদ একেবারে তুঙ্গে। সাধারণ মানুষরা কি ভাবছেন আজকে বাজেট প্রসঙ্গে, শুনে নেব তোমার কাছ থেকে। একেবারেই দেখো, আমি পার্ক স্ট্রিট মানুষ মোড়ে রয়েছে, আমি তোমায় ছবিটা দেখাবো। একেবারে প্রচুর পরিমাণে মানুষ অফিস যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি একটু কথা বলবো, দাদা একটু কথা বলবো। আজকে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট পেশ করবেন, কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনাদের? প্রত্যাশা বেকাররা চাকরি পাবে, এরকম বাজেট থাকুক, জিনিসপত্র সস্তা হোক, আর যারা একদম যুবা তাদের আশা তো একটাই, আমরা ভালো চাকরি সংস্থান হয়, সেই দিকে আরও ইনভেস্টমেন্ট যাক, আমরা তাতেই খুশি হব। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বললাম এক্ষুনি যে অনেক বেশি আমাদের যা স্যালারি তার থেকে অনেক বেশি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। এটাকে একটু স্টেবল জায়গায় আনতে হবে। সেটা কিভাবে করবেন, প্রত্যেকটা রাজ্যের সঙ্গে কথা বলুক। একেবারে আরো রয়েছে, একটু কথা বলবো দিদি আপনার সাথে। আজকে বাজেট পেশ রয়েছে, কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনাদের? বাজেট এখন আমি অ্যাকচুয়ালি দেখিনি, দেখলে বলতে পারবো। আপনাদের প্রত্যাশা কি রয়েছে? আমাদের তো মেইনলি ট্যাক্স নিয়ে, যেহেতু আমরা স্যালারি, ট্যাক্স স্ল্যাবটা একটু কমিয়ে দিলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। আরও রয়েছে দাদা, একটু কথা বলবো। আজ তো বাজেট পেশ, সাধারণ মানুষ হিসেবে অনেক প্রত্যাশা থাকে, আপনাদের কি প্রত্যাশা রয়েছে? আমাদের প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের জন্য যাতে ইনকাম ট্যাক্স একটু ছাড় হয়, জিনিসপত্রের দাম কম হয়, ব্যাস এই দুটো মেনলি, যাতে সংসার চালাতে মানুষ সিমসিম না খায়, এই দুটো মেনলি আমাদের প্রত্যাশা। একেবারেই দেখো, বোঝাই যাচ্ছে সাধারণ মানুষ কিন্তু বলছে যে মূল্য বৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আরও রয়েছে। দাদা একটু কথা বলবো, আজকে বাজেট পেশ রয়েছে, কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনাদের, কি বলবেন? না, আমার কিছু বলার নেই। মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কিছু কি প্রত্যাশা রয়েছে? একেবারেই দেখো, আরো মানুষ রয়েছে এই পার্ক স্ট্রিট মোড়ে, একটু কথা বলবো দাদা আপনার সাথে। আজকে তো বাজেট পেশ রয়েছে, কি প্রত্যাশা যুব সমাজ হিসেবে আপনার, কি প্রত্যাশা রয়েছে? বাজেট তো সবাই আশা করে থাকে যে নতুন নতুন বাজেট আসবে, এবং আমরা চাইছি যে মিডল ক্লাস লোকরা এটাতে সাহায্য পাক, যেটা সাধারণত হয় না। দেখা যাক এখন কী হয়। বেকারত্ব নিয়ে কি কিছু বলতে চাইবেন? বেকারত্ব তো প্রথম থেকে বেড়ে আসছে, এবং এটা তো আমরা চাই যে কমুক, কিন্তু সেটা নিয়ে তো কেউ কিছু এখন বলছে না। দেখা যাক এখন কী হয়। একেবারে স্বর্ণালী, তুমি বুঝতেই পারছো, যারা সাধারণ মানুষরা রয়েছেন তারা একদিকে যেমন বলছে মূল্য বৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে সেই মূল্য বৃদ্ধির দিকে একদিকে যেমন নজর দেওয়া হোক, অন্যদিকে বেকারত্বের বিষয়েও নজর দেওয়া। একটু কথা বলবো দাদা, দেখতেই পাচ্ছ যাদের সঙ্গে আমরা কথা বললাম তারা কিন্তু পরিষ্কারভাবেই জানালেন যে যেভাবে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেই দিকে নজর দেওয়াকে। একটু কথা বলবো, আজকে তো বাজেট পেশ রয়েছে, কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনাদের? Expectation, pro people, it should be pro people, should generate employment. একেবারেই দেখো, নিয়োগ দেয়া হোক এই বিষয়টা যেমন একদিকে বলছেন, তার পাশাপাশি একেবারে যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম তারা কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন মূল্য বৃদ্ধির দিকে একদিকে যেমন নজর দেওয়া হোক, তার পাশাপাশি যেভাবে বেকারত্ব বাড়ছে সেই দিকেও কিন্তু নজর দেওয়া দরকার, এমনটাই কিন্তু বলছেন সাধারণ মানুষ। স্বর্ণালী, প্রীতি, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দিকে তো সবারই নজর রয়েছে। আজকের বাজেটের যখন প্রসঙ্গ উঠছে, স্বাভাবিকভাবে কর্মসংস্থানের কথা তো মাথাতে রাখছি। সেক্ষেত্রে আমি জানতে চাইব, বাণিজ্যের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন, যেসব ব্যক্তিরা, তারা কি মনে করছেন? দেখো
দেখো একেবারেই আমি একটু কথা বলবো দাদা, একটু কথা বলবো। আজকে বাজেট পেশ রয়েছে, বাণিজ্য নিয়ে আপনাদের কি কোনো প্রত্যাশা রয়েছে আজকে? না না, আমি তো শুনে নেই যে কি হবে কি জানি না। না, আপনাদের তো কোনো প্রত্যাশা অবশ্যই থাকবে। আমরা তো চাইছি তো ইনকাম ট্যাক্স কিছু রিবেট দিতে হবে, ইনকাম ট্যাক্সের রিলিফ করতে চাই। রিলিফ করে দিতে। একেবারেই স্বর্ণালী, তুমি দেখতেই পাচ্ছ আরও মানুষজন রয়েছে। দাদা একটু দেখতেই পাচ্ছ একেবারে পার্ক স্ট্রিট মোড়ে সবাই ব্যস্ত। যাদের সঙ্গে আমরা কথা বললাম সবার কিন্তু একই কথা, কেউ বলছেন মূল্য বৃদ্ধির দিকে নজরদারি দেওয়া হোক, কেউ আবার বলছেন ইনকাম ট্যাক্সের রিলিফ দেওয়া হোক। সব মিলিয়ে আজকের যে বাজেট, সেই বাজেট নিয়ে কিন্তু একাধিক প্রত্যাশা রয়েছে সাধারণ মানুষের। স্বর্ণালী, প্রীতি, স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ী তারা কি মনে করছেন, তাদের কি আশা রয়েছে আজকের বাজেট নিয়ে? একেবারে আমার সঙ্গে এখানেই একজন রয়েছে, আমি একটু কথা বলবো তার সঙ্গে। দাদা একটু কথা বলবো যে আজকে তো বাজেট পেশ রয়েছে, আপনাদের এই যে ছোট ব্যবসায়ী হিসেবে কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনাদের? আমি পাকিস্তানের মোড়ে দাঁড়পুরি বিক্রি করি 420 টাকা, 12টা পর্যন্ত থাকি। আর কি করবো? এই যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেই নিয়ে কি কিছু বলার রয়েছে? না, এসব আমি জানি না। আরও আমি একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবো স্বর্ণালী, আমি কথা বলবো অবশ্যই যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন এই পার্ক স্ট্রিট মোড়ে। একজন রয়েছে, একটু কথা বলবো। কাকু একটু কথা বলবো, আজকে তো বাজেট পেশ রয়েছে, ছোট ব্যবসায়ী হিসেবে আপনাদের কি প্রত্যাশা রয়েছে? বাজেট ভালো হবে না, এখন আগুন হয়ে গেছে দাম, সেই জন্য বাজেট ভালো। আপনারা কি চাইছেন? যে যেমনি মিনিমাম যে লোক আছে সে ভালো করে থাকুক, বিজনেস হোক, এইটাই চাই, আর কি চাই। মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কিছু বলবেন? 100% বলবো, এটা তো সবার দরকার, আপনার দরকার, আমার দরকার, যত লোক আছে সবার দরকার। দাম কম থাকলে বিজনেস হবে, বেশি আগ হলে তো বিজনেস হবে না। তো দেখো একেবারেই স্বর্ণালী, তুমি বুঝতে পারছো সাধারণ মানুষ তারা যেমন একদিকে বলছেন যে মূল্য বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া দরকার, তার সঙ্গে যারা ছোট ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারাও কিন্তু একই কথা বলছেন। আমি একটু আরও বেশ কিছুজন রয়েছে, একটু কথা বলবো। একটু দাদা একটু কথা বলবো, আজকে তো বাজেট পেশ রয়েছে, কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনাদের? আশা করি সাধারণ মানুষের জন্য ভালো কিছু হবে, সেই আশা দেখা যাক। তারপর আপনার কি প্রত্যাশা, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, দেশের নাগরিক হিসেবে আপনার কি প্রত্যাশা রয়েছে? খরচ কমবে আশা করি, যা বাজেট হবে। একেবারেই দেখো আরও রয়েছে। দাদা একটু কথা বলবো, একটু কথা বলবো। দেখতে পাচ্ছ সবাই কিন্তু এখন যেহেতু অফিস টাইম, তাই একেবারেই সবাই ব্যস্ত রয়েছে। তবে তাদের সঙ্গে আমরা কথা বললাম যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে পয়েন্টটা মূলত উঠে আসলো যে একেবারে মূল্য বৃদ্ধির দিকে যেমন নজর দিতে হবে, তার পাশাপাশি যারা এখানেই তোমাকে একটু বিরত করব, তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো স্থানীয় মানুষ তারা ওষুধের দাম, বীমা, এই সকল প্রসঙ্গে তারা কি প্রত্যাশা রাখছেন আজকের বাজেট থেকে? আমি একটু যারা রয়েছেন একটু কথা বলার চেষ্টা করব, অনেকেই আসছেন। দাদা একটু কথা বলবো, আজকে তো একটু স্বর্ণালী আমি সম্ভব হলে কথা বলার চেষ্টা করব যারা রয়েছেন, একটু আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। আজকে তো বাজেট পেশ রয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে মেডিসিন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর দাম বাড়ছে, আপনাদের প্রত্যাশা কি রয়েছে? बंगाली नहीं आता है। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? आज तो बजट फेस है, क्या चाहते हैं आप लोगों का? क्या बोले? फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है। একেবারেই দেখো আরও ছোট ছোট এখানে একটু দিদি কথা বলবো। আজকে তো বাজেট, দেখো সবাই কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যস্ত রয়েছে, ফলে এতক্ষণ আমরা যাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তারা কিন্তু প্রত্যেকেই পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, একদিকে যেমন তারা চাইছেন মূল্য বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হোক, অন্যদিকে তারা চাইছেন যে ট্যাক্স বাড়ানো হচ্ছে দিনের পর দিন সেই ট্যাক্সের দিকে নজর দেওয়া হোক, ফলে স্বাভাবিকভাবেও তারা চাইছেন মেডিসিন যে সমস্ত তুমি যেমনটা বললে দাম বৃদ্ধি হচ্ছে সেগুলোর দিকেও নজর দেওয়া হোক। সব মিলিয়ে মানুষ কিন্তু চাইছেন যেভাবে দিনের পর দিন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে সমস্ত কিছু জিনিসেই, তার দিকে আজকের বাজেটে নজর দেওয়া হোক, এমনটাই কিন্তু সাধারণ মানুষ চাইছেন। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে প্রীতি, আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি প্রীতি পাত্র। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট, শিলিগুড়ির মহিলারা বাজেট নিয়ে কি প্রত্যাশা রাখছেন আমরা শুনে নেব। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो हम लोग का फिनेंस मिनिस्टर है
वो हम लोग का दैनंदिन जीवन में जो चीज़ है उनके ऊपर ध्यान दे। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि दिन के दिन जो मेडिसिन का प्राइस और इक्विपमेंट जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा दाम कम है, अच्छा हो। तो गैस का दाम बढ़ गया, जो हर चीज सामान का जो दाम है सब बढ़ गया, जब तक कम जाएगा, इसलिए हम लोग बोला है, यही आवेदन है जो सब काम करे। क्या क्या चीज का दाम कम है? जैसे कि आलू है, सब्जी है, सब कुछ तो महंगा है ना, गैस भी महंगा है, तो हम लोग घर परिवार चलेगा कैसे? इतना दाम बढ़ जाएगा तो चलेगा कैसे? देखिए, हम लोग जो चाहते हैं जो बजट से, वो है जो अभी राशन का दाम इतना बढ़ गया है, राशन का भाव वो थोड़ा कम हो जाए, और गैस का जो सिलेंडर का इतना ज़्यादा भाव हो गया वो थोड़ा कम हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो मतलब घर में जो खाना बनाते हैं, राशन लाते हैं या गैस, वो दाम कम होने से हम लोग जैसे जो है तो हम लोग अच्छी तरह से संसार पूरा परिवार चल सके। বাজেট ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে, কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কি ঘোষণা, কি প্রত্যাশা রয়েছে কৃষকদের, শোনাবো। इस वर्ष उम्मीद है यदि सरकार एमएसपी रेट से खरीदेगी तो किसान को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। अभी बाजरा क्या भाव से बाजार में अभी 30 रुपए के जी। एमएसपी लागू होने से कितना फायदा होगा जो बाजरा के किसान है? जरूर सरकार एमएसपी से खरीदेगी तो जरूर फायदा मिलेगा किसान को। उम्मीद तो सरकार से ये एमएसपी में है, बाजरे की रेट अच्छी मिले, ये हमारी सरकार से है अपील है। सरकार से यही उम्मीद है कि एमएसपी लागू करे और किसानों के लिए फायदा होगा, क्योंकि किसान मंडी के अंदर ले जाके बेचते हैं तो उनको आधी पूरी रेट पे माल बिकता है और महंगी रेट पे वापस देते हैं, इसलिए एमएसपी से किसानों को बहुत फायदा होगा। तो कितना बाजरा बोलते हैं आप साल में कितनी उपज होती है? बाजरा हम करीबन 50 बीघा। বাজেট প্রসঙ্গে পর্যটন শিল্প অর্থাৎ কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষজন তারা কি ভাবছেন, শোনাবো। The promotion budgets given to the departments that promote tourism are very less. If we have bigger budgets, we can bring in more tourists and we can contribute more to the economy. Also, I mean, we need center-funded projects to improve the tourism infrastructure. Like, अभी आप देखिए winter है, हमारे पास एक ही ski destination है. We can have many more ski destinations here. So we need liberal funding for adventure-related projects here. कि बजट में एक अलग प्रोविजन होना चाहिए टूरिज्म सेक्टर का। खासकर अगर हाउस बोट इंडस्ट्री की बात करेंगे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमेशा इसने टूरिज्म का नाम जो कंट्री का है वो जिंदा रखा है। और इस बार हमें उम्मीद है जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कुछ अनाउंसमेंट करने जा रही है, स्पीच देने वाली है, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है, तो इस इंडस्ट्री के लिए खास से कुछ बजट का अलग एलोकेशन होनी चाहिए कि उनकी जो ये इंडस्ट्री है, खासकर हाउस बोट्स, ये बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन सामने नहीं आता है जो हमारी हेल्प करे और हम अपने काम को आगे बढ़ाए। तो इसलिए हमें ये जरूरी होता है कि इसमें गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल रहता है, हैंड होल्डिंग रहती है, खासकर जब बजट की अनाउंसमेंट। বাজেট প্রসঙ্গে রাজধানী দিল্লি বাসিন্দা তারা কি শোনাচ্ছেন, শুনে নেব। ये चाहता हूँ कि वो नौकरी में थोड़ा सा वो अच्छा कर दें कि नौकरी युवाओं के लिए जो नौकरी है वो उनके सेक्टर में बढ़ाएं और नौकरी से उम्मीद है मुझे कि नौकरी का वो कर रहे हैं। रेलवे का बहुत बढ़िया जा रहा है, रेलवे में मोदी जी को बधाई हो बहुत कि उन्होंने बहुत सी ट्रेनें चलाई हैं, वंदे भारत ट्रेन चलाई और चलाई हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोसेस बढ़िया जा रहा है कुल मिलाकर के मेरी ओर से। और सभी सेक्टर में मेरे ख्याल से बस नौकरी का ही है, नौकरी में अगर वो बढ़िया कर पाए तो उनसे बढ़िया है। बाकी वो इनकम टैक्स में अगर वो कर पाए कि 10 लाख तक का अगर वो कर पाए तो भी बढ़िया है उसके लिए। बजट के लिए ये उम्मीद है कि जैसे एजुकेशन पे इतना टैक्स लग रहा है, कोचिंग पे ऑनलाइन कोचिंग में टैक्स लग रहा है लेने पर, और मिडिल क्लास में फैमिली में जैसे कि सामान पे हर चीज़ों पे टैक्स लग रहा है, तो उसमें थोड़ा टैक्स में कट ऑफ किया जाए। और जैसे हम जैसे टेक्स्ट बुक का ऐप है, मॉक देने के लिए यूज करते हैं, तो उस पर 75 पैसा रुपीज टैक्स लगता है जीएसटी के तौर पर। तो उसमें एजुकेशन पे ही थोड़ा बहुत ये सब जो टैक्सेस है उसको रिलीफ के लिए
कट ऑफ किया जाए तो ये अच्छी बात है। बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो घरेलू आइटम है, जो रोज हाउस होल्ड यूज में आती हैं, उनको थोड़ा सस्ता किया जाए ताकि हर आम आदमी उसको अच्छे से कंज्यूम कर सके। लेकिन जो लग्जरी आइटम है वो भले ही महंगी कर सकते हैं। लग्जरी आइटम आजकल की एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है, हर आम आदमी को थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों की स्कूलिंग में, कॉलेज वगैरह करने में, तो उसके ऊपर उनको थोड़ा कम किया जाए। एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ी रोक लगाई जाए, जो अपनी मनमानी ढंग से वो फीसें बढ़ाते हैं स्कूलों वाले, कॉलेज वाले। हाँ, ट्रेन का सीनियर सिटीजन वाला भी वो जो उन्होंने खत्म कर दिया था, दोबारा से लागू कर दिया जाए उसको। বাজেট প্রসঙ্গে বেনারসের বাসিন্দারা কি ভাবছেন শোনাবো। मैं सेवानिवृत्त राजकर्मी हूँ। देखिए, हम लोग नौकरी पेशा आदमी, हम लोग की ये उम्मीद रहती है कि सरकार जो हमें दे रही है हमारी मेहनत के बदले, उसको टैक्स कम हो। पिछले साल जो टैक्स रिजीम बताया गया था 5 लाख के ऊपर वाला नो टैक्स, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 10 लाख अब की होगा, जिससे हम लोग को थोड़ी छूट मिल जाएगी। शैलेंद्र शुक्ला। हाँ, छूट थोड़ी बढ़नी चाहिए और महंगाई ठीक है, महंगाई तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि टैक्स में छूट और होना चाहिए। ठीक। क्या नाम है आपका? पवन राय नाम है। पवन जी, युवा क्या चाहता है इस टैक्स से, युवा को क्या लाभ मिले? देखिए, टैक्स में हर चीज़ पे टैक्स पे छूट होना चाहिए, और खाने पीने वाले पे तो टैक्स कम से कम एकदम हो जाना चाहिए, क्योंकि मध्यवर्गीय लोगों के लिए उनको खाने पीने में टैक्स सबसे ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो सब छूट होना चाहिए। और शिक्षा पे भी, शिक्षा हम युवाओं के लिए शिक्षा जरूरी है, उस पर टैक्स एकदम फ्री हो जाना चाहिए। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট আজ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই নিয়ে অষ্টমবার বাজেট পেশ করছেন নির্মলা সীতারামন। এরপর আমরা শোনাবো চণ্ডীগড়ের বাসিন্দারা তাদের কি প্রত্যাশা রয়েছে আজকের বাজেট ঘিরে। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हमें कुछ रिलीफ मिलेगा और इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट जो कि पहले अभी 3 लाख है सबके लिए, वो कम से कम सबके लिए 7 लाख कर दी जाएगी। पहले 7 लाख उन्हीं को एग्जम्पशन मिलती है जो जिनकी इनकम ही 7 लाख है। हम ये चाहते हैं कि सबके लिए 7 हो, और आज उम्मीद है कि ये होगा। और दूसरा, इनकम टैक्स के रेट भी रैशनलाइज होने चाहिए, और जो जैसे कारपोरेट सेक्टर के लिए हुआ है, मैक्सिमम रेट 30 से आज हमें उम्मीद है कि 25% सबको रिलीफ मिलेगी और सबको 25% होंगे। और जैसे ही जीएसटी के रेट्स भी हम चाहते हैं कि कम हो, रेट रैशनलाइज हो, और खासतौर पे जो खाने पीने का सामान है, जो इसेंशियल आइटम है, वो तो एग्जेम्प्टेड आइटम में आनी चाहिए। और ऐसे ही जो हमारे जो छोटे व्यापारी होते हैं जीएसटी में, उसमें उनको रिलीफ मिले, और उनको भी थोड़ी सी और एग्जेम्पशन लिमिट उसकी बढ़ेगी। जो मीडियम क्लास व्यापारी है, मिडिल क्लास व्यापारी है, उसके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ा है। तो हमारा मानना है कि भी जो करदाता है उनको भी टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, और व्यापारियों को भी इसमें छूट मिलनी चाहिए। और एक हमारा मानना है, बड़ी देर से हमारी सरकार से एक डिमांड है कि व्यापारी पूरी जिंदगी काम करता है, उसकी कोई पेंशन स्कीम नहीं है। तो किसी भी तरह से व्यापारियों को जो आपको टैक्स दे रहा है उसके हिसाब से कोई भी ऐसा सिस्टम सरकार बनाए जिसमें व्यापारी को पता हो कि मेरी जो सोशल बाद में जो लाइफ है वो मेरी सिक्योर है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। हर बार की तरह उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन बहुत कमियां भी रह जाती हैं। खासकर जो एक व्यापारी वर्ग है उसको किसी तरह की भी कोई पेंशन, कोई सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता, जबकि व्यापारी सारी उम्र टैक्स देता रहता है, जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे देते हैं। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ व्यापारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी, जैसे 60-65 के बाद भी काम करना पड़ता है व्यापारी को, तब जाके उसका घर चलता रहता है, तो कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी हो कि हमें कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलें,
हेल्थ बेनिफिट्स मिले। अब हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाता और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी जीएसटी 18% है। एक तो बंदा बीमार पड़े और हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी भी दे। तो इन सब चीजों को एक रैशनलाइज तरीके से करें कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे, तो खर्चे से सरकार की इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, लेकिन हमारे को टैक्सेस से ही फुर्सत नहीं मिलती। আমরা দেখেছি একাধিকবার অশান্ত হয়ে উঠেছিল মণিপুর। আজকে বাজেট পেশ রয়েছে সংসদে, আর এই বাজেটকে ঘিরে কি প্রত্যাশা রয়েছে মণিপুরের বাসিন্দাদের শোনাবো। गवर्नमेंट इंडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा आईडीपीएस मतलब विक्टिम लोग के लिए अलग से बजट रखिए, और लेकिन वो बजट भी डायरेक्टली हम लोग को मिल जाए, हमारे अकाउंट में बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली पहुँचने वाला एक बजट रखिए, ताकि हम लोग दूसरा नया बिजनेस शुरू कर सकता है कि हमारा सर्वाइव होने के लिए, नया कैरियर शुरू करने के लिए हम लोग को एक मौका मिल जाएगा। इसलिए एक यूनियन गवर्नमेंट हमारे लिए अलग से बजट रखिए, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मणिपुर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है तो मणिपुर गवर्नमेंट एक प्रपोजल डालिए यूनियन गवर्नमेंट को, ताकि हमारा आईडीपीएस विक्टिम लोग के लिए अलग से बजट रखने के लिए। यूनियन बजट में जो हम लोग रहने वालों को कुछ पैसा लगा के हम लोग को मदद कीजिए, और अपना रहने के लिए पता होने जगह में हम लोग को रहने का जमीन देकर हम लोग को सुविधा में मदद कीजिए। अपना रहने वाला जगह में तो हम लोग जाके रह नहीं सकता है अभी, इतना कहना चाहता। এরপর আমরা শুনবো কাশ্মীরের বাসিন্দারা কি বলছেন। एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब आने वाले साल के लिए जो है बजट पेश हो रहा है, तो एजुकेशन सेक्टर को बिलखुसूस देखा जाए, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजीद मुस्तकम बनाया जाए, या फिर जो पढ़ने लिखने की फैसिलिटीज हैं उसको बेहतर बनाया जाए। हायर जो स्टडीज के लिए हम बाहर जाते हैं, अगर वो सेंटर्स या उस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए तो काफी हद तक जो है यहाँ के जो नौजवान हैं वो बेहतरी कर सकती हैं तालीम। अगर हम बात करें रोजमर्रा की चीजें जो हमारे खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती है, एलपीजी की बात करें, सब्जियों की बात करें, मसालों की बात करें, या फिर हम बात करें ऑयल की, यानी जो कुकिंग ऑयल होता है, आए दिन उनके रेट्स जो है हाइक ले रहे हैं। एक जो मजदूर होता है, जो हैंड टू माउथ जिसकी कमाई होती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जब बजट पेश होता है हर एक के बारे में बात होती है, बिजनेसमैन के बारे में बात होती है, अगर बात करें ट्रांसपोर्टर्स के लिए उनके लिए बात होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हाउसवाइफ्स के लिए भी कुछ बात हो, यानी जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें भी जो है रेट्स हाइक पकड़ रही है। बजट में जो है उसके बारे में भी कुछ बातचीत हुई। होप कि जो ये बजट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में, इससे थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि जो ये इन्फ्लेशन हो गई है हर किसी इंसान के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। लेट अस होप कि जो ये बजट गवर्नमेंट यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में, इसकी वजह से यहाँ पे एक कॉमन लोग भी राहत महसूस करें। हर किसी के लिए ये बजट जो है बहुत ही ईजी सा